Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta.
Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Ignition. Tung 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 tung. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 tung. Tung 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 tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Hi, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta.
Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. 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 Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. 3, 2, 1. Ignition. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Tung tung. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Tung tung tung